ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਕੱਲੁਫਾਤ ਸੇ ਭਰਪੂਰ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਮਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? آپ کی مراد ہے کہ عمران ਸਿਆਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, اوورآل ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿستان ਦਾ ایک سیاسی ہلچل؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں، اگر آپ صرف عمران خان کا ذکر کریں تو امید کا جو ایک پنچ لائن ہوتی ہے نا کہ سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3، جی، اس کے بعد کہتے ہیں انہوں لاہور لے جاؤ، اچھا جی، ہے نا، انہیں نہیں بچنا، انہیں نہیں بچنا، انہوں لاہور لے جاؤ۔ تے اگر کوئی جتنے علاقے دا میں رہن والا ہے پنڈی دا ذکر کرو تو کہتے ہیں پھر انہیں اللہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، صحیح۔ لیکن یہ کہ آپ ابھی عمران کا گراف چاہے کچھ بھی کہیں، عمران کا گراف ایسے نہیں ہوا کہ لوگ اس سے نفرت کریں، لوگوں میں غصہ ضرور آیا ہے۔ جب آپ کسی کو دیکھیں، جب آپ کسی کو 7ویں 8ویں میں پہلی دفعہ پیار کرتے ہیں نا، کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو آپ تن من دھن کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تو آپ کو فرسٹ ٹائم ٹیسٹ کیپ مل رہی ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ جا کے کالج یونیورسٹی میں اور پھر اپنے دیگر معاملات میں جب ہوتے ہیں تو اس کام کے آپ ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح۔ لوگوں نے اس کے اوپر جو پیار کیا نا، جو پیار کیا، یہ ابھی یہ 6ویں 7ویں کا چل رہا ہے، اچھا، اور اس کے اوپر صرف اور صرف ٹرسٹ ہے۔ اچھا اچھا، انہیں یہ پتا ہے کہ یار یہ جو سامنے ہے نا کھڑا ہوا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو سچ کی بنا پر اپنا لیڈر بنایا۔ اچھا، لیکن رفیق صاحب تسی یہ دیکھو کہ میں بھی کیونکہ ریسنٹلی پاکستانوں ہو کے آیا ہوں، لوگوں نے کافی لوگوں نے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اچھا، بہت ساری جڑے وعدے سن، مطلب اگر اوورآل اسی دیکھا جائے بہت ساری چیزاں چل رہی ہیں، ٹائم ٹیک ضرور ہوئے گا، ٹائم لگے گا، لیکن لوگ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ لوگ رائٹ وے چیزاں چاہتے ہیں کہ چیزاں چینج ہون، لوگوں کو پتہ لگے کہ وہ کی وجہ ہے۔ دیکھیے، یہ اگر جو عرفان جو یہ بات آپ کریں گے نا، جی، اس کے اوپر تو بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کا تو ابھی تک ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں شمار ہی نہیں ہے۔ تربیت کا تو بے انتہا فقدان ہے۔ تربیت نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں بس یہاں ہم نے یہ پریس کیا نا تو اس کے آگے سے یس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یس ہو نہیں رہا، وہ سب نو ہو رہا ہے۔ نو کس طرح ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ 30 سے 40 سالوں میں چھوڑ کے گئے ہیں، یار اس تمام گند کو صاف کرنے کے لیے، میں ابھی چند دن پہلے ایک ٹی وی کا ایک شو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی جو انہوں نے ASI بھرتی کرائے تھے، یہ شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ASI بھرتی کرائے تھے وہ آج SP کے لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اوپر اعتماد کی جو ایک چھوٹی سی منڈیر تھی وہ آج فصیل بن چکی ہے، وہ آج دیوار بن چکی ہے۔ وہ ان کے لیے خواہ مخواہ یہ جتنے آپ کو ادر دن PTI لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ صرف ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لین دین کے بلبوتے کے اوپر ان کے تعلق ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ عمران خان جیسا پیار ہو 6ویں 7ویں جماعت کا۔ بالکل صحیح ہے رفیق صاحب۔ ایسی بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو کی سی اور اس تے گل کی سی کہ سینٹ الیکشن دے وچ جو ہویا ہے، جنہ پیسہ لگا ہے، جنہ پیسہ چلیا ہے، اور ویڈیو سامنے نے، لیکن کوئی الیکشن کمیشن نے بھی کوئی وہ نہ نوٹس لیا ہے، نہ کوئی ایسی چیز۔ سو پورا معاشرہ جڑا ہے، جڑا سوشل فیبرک ہے، وہ اگر کرپشن دی اسی کھپ تے پانے ہیں، لیکن انہوں کرن دی ہر بندے جڑی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، ذمہ داری کی تو بات ایسی ہے نا عرفان کہ سب سے پہلے کسی بھی سوسائٹی میں ہو، جی، یہاں پر ہو، یہاں ڈنڈے کے زور پہ، کینیڈا میں ڈنڈے کے زور پہ، ٹھیک ہے۔ آپ ریڈ کراس تو کریں نا، ذرا ریڈ لائٹ کو کراس کریں، رات کے 3 بھی بجے ہوں، آپ میں کبھی ہمت ہوگی؟ نہیں، نو، دیر ناٹ، وی کین ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگ رات کے ٹائم بھی یہ ریڈ لائٹ کو کراس کر جائیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ خوف کا ہے، یہ ڈر کا ہے. وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہاں بلنک ہوتی ہے لائٹ. اس کے بعد میرے 400 450 آپ کو تو کئی مل چکے ہیں، آپ کو تو پتا ہے. بالکل کئی چیزیں مل چکی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک خوف کا ہے، ایک ہے تربیت. جب دیکھو یہاں پر صرف وینکوور میں 27 زبانیں بولی جاتی ہیں. آپ یقین کریں جب میں شروع میں آیا تھا تو بس میں جا کے بیٹھتا تھا تو بس میں ایک طرف سے چین پانٹی وہ چائنیز ہو رہی ہے تو دوسرے طرف کھڑی پنجابی آ رہی، تیسری طرف سے فرینچ بول رہا ہے، ادھر سے کوئی اسپینش بول رہا ہے، بیچ میں کہیں سے کوئی ایک عربی بھی آ رہی ہے، پھر اردو بھی آ رہی ہے. تو میں نے ایک دن یہاں پہ ایک کالم بھی لکھا تھا کہ صرف وینکوور میں 27 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور امیجن یہ کوئی علاقائی زبانیں نہیں ہیں، انٹرنیشنل لینگویجز ہیں. لوگ جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں یہاں پر بھی آ کے وہ قانون کو کیسے پابند ہو جاتے ہیں. صحیح بات. دا مومنٹ یو لینڈ یو ٹچ دس سرفیس، اس کے بعد آپ کرنا ہی نہیں چاہتے کوئی بات. یہ کیا ہے؟ یہ زور ہے. یہ کیا ہے؟ انفورس کیا ہوا ہے، زور سے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور زور ایسا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹیل ٹیگ ہے. کہیں پیسے کا دباؤ ہے، کہیں کوئی بیچارے ورک پرمٹ کے ہیں، کوئی پی آر کے ہیں، کسی نے سٹیزن بننا ہے. کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ فورسز ہیں جو کولائڈ ہو کے ایک ہی طرف ان کو گامزن کرتی ہے اور وہ پابند ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ آپ نے کہا جی کہ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں تربیت ہی نہیں ہے، ایسے انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوئے. وہ وہاں پر سترہ امتیاز یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ریڈ لائٹ کراس کی تو میں کسی فلاں ابھی ریسنٹ مثال دیکھیں کشمالہ کے بچوں نے 4 لڑکے مار دیے نا، 20 سال کے، 18 سال. بالکل. ANF کے وہ امتحان دینے جا رہے تھے اینٹی نارکوٹک فورس کے لیے. ٹیکسلا کے گھاری پور کے رہنے والے. آج کہیں ذکر ہے اس کا؟ نہیں. اس کے علاوہ وہ شاہ رخ جتوئی، وہ کون تھا جس نے مار دیا تھا؟ بالکل اس نے. ٹھیک ہے. ہاں، شاہ زیب کو جس نے مارا. پھر اس کے علاوہ وہ آپ دیکھیں جس کو اوپر ہمارے محترم اعلیٰ حضرت اعلیٰ مقام زرداری صاحب کا نام لیا جاتا ہے، وہ لڑکا جو کہ بڑا ہینڈسم تھا، کیا نام تھا اس کا؟ نجیب اللہ. وہ چلا گیا. کوئی ہے ذکر؟ اس کو چھوڑے آپ. ایان علی کو جس نے پکڑا تھا، جو ہمارا انسپیکٹر تھا اسلام آباد سے، اس کو تیسرے دن ختم کر دیا. اس کا کوئی ہے پوچھنے والا؟ اچھا ویسے رفیقی صاحب ایک پوری سیریز ہے. ہاں، یہ پارٹنر تربیت کی بات ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے. لیکن اچھا مجھے بتائیں کہ اب دوبارہ ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ اس وقت یہاں پہ جو سکولز ہیں، جو پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن دوبارہ ہونا شروع ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ جی سکولز بند ہو رہے ہیں پاکستان میں دوبارہ، شادی ہال بھی بند ہو رہے ہیں 2 ویک کے لیے. تو رفیق صاحب یہاں سے اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان میں جو کووڈ میں یا پینڈیمک میں کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ کس طرح بات اس طرح ہے. میری بات سنیں آپ، پھر وہی تربیت کی بات کہوں گا. آپ نے ایک دم جلد بازی میں آ کے، عمران خان کا ایک فیصلہ بہت اچھا تھا، اس نے کہا پارشلی لاک ڈاؤن کرو، ایک دم شٹ ڈاؤن نہ کرو، اسمارٹ لاک ڈاؤن. جی اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جناب انڈیا کے اندر تو لوگوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا تھا. یعنی فاصلہ اتنا تھا کہ اسلام آباد سے لے کے اور حیدرآباد تک کا فاصلہ، کراچی تک کا فاصلہ، لوگ پیدل جا رہے تھے. ٹرینیں بند ہو گئی تھی، سب کچھ ہڑبونگ مچ گیا تھا، لوگوں میں ایک دم سراسیمگی پھیل گئی تھی، ایک دم خوف و ہراس والی بات. لوگوں نے جو بھی کچھ تھا، دور دراز کے علاقوں میں کام کرنے والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ میں پکڑے چیزیں اور وہ چل پڑے. عمران خان نے وہ نہیں ہونے دیا. عمران خان کو اللہ تعالیٰ اب تک جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ پاک کی خاص اس کے اوپر مہربانی ہے. اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ یہ بندہ دیانتدار ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ اپنے تئیں کچھ کرنا چاہتا ہے. اس کی آنکھ میں دیکھو، اس کی بول چال میں دیکھو، اس کی پرسنالٹی میں دیکھو، کہیں آپ کو کوئی فلا 2 نمبری نظر آئے گی؟ کہیں یہ پرچی نکال کے پڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ یار ہی از اے جینون پرسن. لیکن اب اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا شعر ہے کہ اب تو قسمت ہی ملا دے تو ملا دے ہم کو، ورنہ ہم بچھڑے آندھی میں پرندوں کی طرح. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ بیچارہ اب آندھی میں پرندوں کی طرح بچھڑ نہ جائے. لیکن رفیقی صاحب لوگ جڑے نے وہ یہ کہندے نے کہ عمران خان دی جڑی اصولاں دی سیاست ہے وہ تن لگتا ہے کتنے نہ کتنے کمپرومائز، کیونکہ وہ دی کیبنٹ ایسے لوگ بیٹھے نے. اکثر لوگوں کا سوال یہی ہے کہ عمران خان دی جڑی آنیسٹی ہے وہ تے کوئی کویسچن نہیں کرتا، ہی از ڈیڈلی آنیسٹ. لیکن جڑی وہ کیبنٹ چ لوگ ایسے بیٹھے نے انہوں لوگ اکثر کہندے نے کہ انہوں دے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی. تو وجہ نال کس طرح تو تن لگتا ہے کہ وہ جسٹیفائی عمران خان، مطلب اپنے تائیں تو وہ بالکل صحیح نے، لیکن جڑا انصاف ہوندا باقی لوگاں نا اکاؤنٹیبلٹی وہ تانوں لگتا ہے کہ ہو رہی ہے یا تانوں لگتا ہے؟ میری بات سنو پارٹنر، میری بات سنو.
खच्चरों के अस्तबल में जाओगे तो वहां से घोड़े तो नहीं मिलेंगे। क्राउड तो यही है ना यार, कोई किसी की कीमत 10 रुपये है, किसी की 15 रुपये है, कोई $15 में है तो कोई 15 यूरो में है। और लोगों ने कितने, आप हैरान होंगे सुन के, मुझे पता चला जी कि इस मरतबा जो लेन देन हुई है, पता है आपको किन मुल्कों के टेलीफोन यूज हुए हैं? एथोपिया का नंबर आया है, ठीक है, अच्छा गिनी बसाओ का आया, फिर उसके बाद जिबूटी से आया, वो नंबर साले जो कि आपको ग्लोब पे ढूंढने पड़ते हैं, जो कंट्रीज उतो आए नंबर, वहाँ के नंबर है। और पैसे की कहाँ लेन देन, वहाँ थोड़ी हो रही है। देखो बात ये कि पैसे का तो सिलसिला ये था, अंकल जरदारी ने क्या किया, मसलन मैं अगर आया हूँ, बहुत मैं बुलंद बाला दावे करता हूँ और पीटीआई से मेरा ताल्लुक है, और मैं, सब लोग कहते हैं जी ये बहुत ईमानदार है, उन्होंने कहा बुलाओ तो सही यार, इसको इस मेज़ान पे ला के रखो तो सही। ज़हन में मैं सोच के आया हूँ कि मुझे मिलेंगे 2 करोड़, मैं कम से कम 2 करोड़ में बिकूंगा, और बात शुरू हो अगर 30 करोड़ से, तो बताएं आप कहाँ जाकर रुकेंगे। और ये यहाँ पर नहीं है, आप अपनी अदलिया को देख लें, आज की अदलिया नहीं, आज से पहले की भी अदलिया देख लें, जितने भी अदवार गुजरे हैं, जो जो इंसिडेंट हुए हैं, जो जो वाकयात हुए हैं, आप क्या समझते हैं? ये आज तक सोशल मीडिया पे कितनी आम बात है कि अगर आप किसी भी हाई कोर्ट से कहीं से भी आपको इंसाफ नहीं मिला है तो आप लाहौर हाई कोर्ट में अप्लाई कर लें, वहाँ आपको इंसाफ मिल जाएगा। जहाँ रेमंड डेविस को भी इंसाफ मिल गया था, रात के टाइम 12 बजे अदालत लगवा के तो उसको भेज दिया था। ठीक है यार, बात ये नहीं है, लेकिन इमरान खान एक ज़रूर है कि वो इस अमल में गुजरते हुए, इस कसाफत के अमल से गुजरते हुए, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता ज़रूर दे जाएगा, एक अमल ऐसा ज़रूर कर जाएगा जहां आपको मैं समझता हूं अगर 100% नहीं तो 70% आपको नेक नामी के लोग ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल सही है जी। और रफीकी साहब, क्योंकि सियासी जी डिवेलपमेंट है वो क्योंकि होंदी रहती है, उसते साड़ियाँ नशिस्तां लगदियां रहणगियां, चलदियां रहणगियां, और क्योंकि सियासी जड़ियां गल्लां ने वो ते मतलब ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ बेशक। ਤੇ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਔਰ ਰਾਵੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो रफीकी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नाज़रीन ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ वाले दिनों में जो प्रोग्राम होंगे, हाँ आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम है जी, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने अभी क्योंकि इरफान से बात हुई तो हमारा इरादा ये हो रहा है कि आने वाले प्रोग्राम जो हम शो करें जी, आप लोग सब वाकिफ़ हैं इससे, और हम लोग इससे पहले किया भी करते थे, हमारे यूट्यूब पे भी हैं प्रोग्राम, और कुछ शोज़ ज़्यादातर फेसबुक पे हैं जी जी, और उसमें एक बड़ी एक कसीर आप लोगों की तादाद है जिसमें आप लोगों ने लाइक किया, उसको पसंद किया और बड़ी फरमाइश भी की। हम इंशाल्लाह ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर डिस्कस किया करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में। और मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की जो बुनत है वो ऐसी हो कि इसमें, क्योंकि आपको हर गली कूचे मोहल्ले से सियासत के ऊपर बातें मिल रही होंगी, जी जी, हम सियासत का तज़किरा ज़रूर करेंगे जी, लेकिन साथ के साथ मतलब लाइट मूड में जी, वो जी, बातें बताएं। और वो तो अच्छा, हाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ जी, कि ये जो भी वाक़या होगा, ज़ाहिर है क्योंकि ये कहीं आपको अखबार में नहीं मिलेगा, किसी रिसाले में नहीं मिलेगा, किसी डाइजेस्ट में नहीं मिलेगा, ये रावी ख़ुद बयान करेगा। और वो वाक़यात ऐसे हैं छोटे छोटे से लतीफ़ पर आएंगे, ऐसे नहीं होंगे कि मैं कोई कैमरा लगा के बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बातें जो बातें हमारे सामने हुई हैं। जी जी, बिल्कुल। और मैं अब तो कई बातें, क्योंकि जब आप सफ़र करके आते हैं ना, उस हिजरत के दौरान में आप कई चीज़ें छोड़ आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप छोड़ के आते हैं ना, वो आपकी यादें होती हैं। क्या बात। और वो यादें ऐसी हैं कि उनको ज़रा सा एक हल्का सा खुशगवार तरोका लगे ना, तो जैसे फिर से वो गीली मिट्टी में से खुशबू आने लगती है ना, ऐसे हो जाता है कि वो तमाम चीज़ें याद आ जाती है। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं भूल बैठा हूँ, और काफ़ी लोग सुन के ये खुश भी होंगे, वो लोग जिनसे वो जुड़े वाक़यात हैं। अच्छा है, अच्छा है, ये भूल जाए। मुझे एक, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ एक फिल्म स्टार है, तो मैंने उनसे फ़ोन पे भी, मैं व्हाट्सएप पे थे, तो मैंने कहा भाई याद है आपको वाक़या? मैं बता दूं पर मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा यार अल्लाह करे अल्लाह तेरा हाफ़ज़ा ले ले, ये ऐसे वाक़े तुझे मैं भूल चुका हूँ, तुझे क्यों याद है? मैंने कहा भाई वो मुझे याद है। कहते तुम तो यार रेडियो पे टीवी पे कहीं भी होते हो, कहीं भौंक ना देना। तो मैं
लेकिन जाहिर है मैं ख्याल रखता हूँ, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको इतना बताऊँ, जब मैं हॉलीडे में, क्योंकि मेरा ताल्लुक हॉलीडे से इस्लामाबाद से, तो जब मैं स्टेज के ऊपर आके अपने एम्प्लॉयज़ डेज के ऊपर, या जब हम रमज़ान में जब ये पूरे एक महीने के लिए ये किया करते थे लकी ड्रॉ, तो उसमें जब एम्प्लॉयज़ डेज के ऊपर हुआ करता था, तो हमारे ओनर जो थे और वो मियाँ बास साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो अगली रो में बैठा होते थे, और साथ मियाँ निसार साहब। तो मुझे अब तक याद है, मियाँ साहब नीचे से बैठ के मुझे कहते थे, वो रफ़ीकी, मुझे ये रफ़ीकी कहते थे या पप्पू कहते थे, जी जी, लेकिन ज़्यादातर वो पप्पू मेरा वो वाक़या सुना। तो मेरा मकसद है कि मैं कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, लेकिन ये कि मैं चीज़ों को याद रखता हूँ और मुझे पता होता है कि मैंने क्या बात कहाँ पे कहनी है। तो आपको इंशाल्लाह ऐसे कई वाक़यात, और मुझे बिल्कुल याद है रफीक साहब, तुसी अक्सर कहते होंदे हो कि बोलना आर्ट नहीं है, सलीका है कि कदों कित्थे बोलना है। ते माशाल्लाह रफीकी साहब, असी खुद और बहुत सारे लोग अज रफीकी साहब दी जिहड़ी महफिल च तरबियत च जिहड़े रहे ने, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छी पोस्टां दे उत्ते लगे हुए ने जी, होटल इंडस्ट्री दे विच, और बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े जिहड़े नाम ने अज तुहाडे सुनन च आंदे ने माशाल्लाह रफीकी साहब दी तरबियत दी बदौलत ही। रफीकी साहब, एक ते वैनकूवर टॉक दे जिन्ने भी लोग सानूं देखदे पे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰੋ, और ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ जब ये लफ्ज़ अदा करते हैं कैंटी दे ਘੰਟੀ, ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘੰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ नहीं कैंटी भी दबा ਹਾਂਜੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।